Hoxe preséntome ante vós en calidade de narradora para contar unha historia fascinante. Sempre falamos de Galicia e Portugal, de tecer pontes e crear lazos, mais existe unha figura que marcou a historia de Portugal varios séculos atrás e que representa un vínculo entre ambos territorios. Unha figura e unha historia case descoñecidas a esta beira do Miño. Ela é Inés de Castro e é aquilo que nos une. Mais, para entender ben esta historia, precisamos un pouco de contexto. En que momento estamos? Situámonos no século XIV, a finais da Idade Media, un momento histórico marcado por unha notable inestabilidade política na península. O primeiro que ten a ver con o reino de Castela e xa reino de Portugal, que fai que a instabilidade que se teña restaurado, sempre houve conflitos durante todos eses séculos, pois volta a saltar outra vez e hai disputas, hai guerras e fratricidas. Por outro lado, as familias do Reino de Castela, as familias reais, estaban todas cruzadas entre sí, todos eran parentes de uns dos outros. Inés pertence á poderosa familia galega dos Castro, asentada en Monforte de Lemos. Desde o punto de vista estratégico, Monforte era un punto fundamental na xeografía de Galicia. Os Castro era unha familia moi poderosa, tan poderosa que continuou sendo poderosa. O sea, por exemplo, o Cervantes non escribiría parte do seu Quixote se non chega a ter o mecenazgo dun castro. E por riba logo estaban na cercanía dos reis de Castela. Terras, bens e vasalos, capacidade de movimentar soldados ou da guerra, o sea, estaba na frente. E entón non había unha familia tan ben xeoestratégicamente tan ben situada e con tantos bens e tanto poder de influencia, ou sea, puderon controlar a coroa, a familia máis poderosa ou das máis poderosas de toda a península. Inés nace froito da relación extramatrimonial entre Pedro Fernández de Castro e Aldonza Lourenzo, polo que tanto Inés como a seu irmán Alvar son considerados fillos ilexítimos. A pesar de que algunhas fontes sitúan o seu nacemento en Monforte, non existen evidencias de que isto así sucedese e o máis probable é que Inés nacese na zona da Limia. O asunto da oriundez monfortina de Inés de Castro non está aprobado, a pesar de que os da terra poderíamos, está ben, montar aí unha outra rota inesiana. Aldonza Lourenzo de Valadares era do norte de Portugal, da área da Limia, onde tamén tiñan dominios os Castro, e en todo caso as dúas familias entendíanse moi ben. De maneira especulativa, hai máis fundamentos para acreditar en que os amores tiveron lugar nese territorio de norte de Portugal, hoxe, da Limia, que tamén era Galiza, era un pouco indistinto o territorio. Que se pretenda levar para Monforte tamén contraría a educación que despois, cando chega a infancia e a adolescencia, é levada para Albuquerque a ser criada, un castelo de Badaxoz, que se houvese vínculos maiores con a terra de Lemos, tamén é especulativo. Non teria que baixar tanto. Non teria que baixar tanto. Agora que sabemos en que momento histórico nos atopamos e que coñecemos un pouco mellor as orixes da nosa protagonista, imos facer unha viaxe. Convídovos a vir comigo ata Coimbra, un dos escenarios principais onde todo aconteceu. Foi durante um tempo capital
primeiro capital do país, não é? E depois capital regional. Rainha sem sossego. Foi criada a primeira universidade e a mais antiga universidade portuguesa. Não podes ficar indiferente a ter estudado em Coimbra ou não teres estudado em Coimbra. Coimbra é uma cidade onde o componente feminino está bem marcante. E não é por acaso que duas figuras que marcam a cidade são mulheres espanholas. Espanholas, enfim, é uma forma de dizer que vieram do lado lá da fronteira. Isabel de Aragão e outra que veio da Galiza, Inês de Castro. E temos a nossa Inês, que nós acolhemos-la como nossa, porque é uma figura muito marcante, onde o amor prevaleceu mesmo depois de morta. A história de Inês de Castro e o rei Dom Pedro está muito ligada a esta região, à região de Coimbra, Montemor Velho, Alcobaça, e é efetivamente uma história, uma das histórias de amor mais conhecidas da história portuguesa. A historia de Inés de Castro combina unha sólida base histórica cunha outra parte mítica que se mantén e acrecenta ao longo dos séculos. Ambas son importantes, pois o coñecido como mito inesiano é un elemento clave que fai grande este relato. Esta historia conta con dous protagonistas principais, Inés de Castro e Dom Pedro, que era nese momento infante e herdeiro ao trono de Portugal. Como xa dixemos ao inicio, en tempos de grandes tensións na península, era habitual acordar entre as diferentes coroas enlaces matrimoniais que, de algún xeito, mantivesen a paz e o equilibrio. É por isto que don Afonso IV, rei de Portugal por aquel entón, acorda o casamento entre dona Constanza Manuel, filla do importante fidalgo de Castela, don Juan Manuel, e o seu fillo, o infante don Pedro. Juan Manuel, tamén relacionado con Alfonso X. Entonces, eran netos de Alfonso X, claro. eran todos... O sea, estaban todos relacionados. E os problemas deses casamentos era, según os pactos, pois era digamos, pinzar, por exemplo, no caso de Isabel de Aragón e Don Dinís, pinzar un pouco a Castela. Entonces Castela tiña que buscar outra forma de desfacerse desa pinza, entonces aí entra, por exemplo, despois o asunto de doña Constanza Manuel. Dona Constanza viaxa a Portugal para presentarse ante Don Pedro e unirse a él en matrimonio. E xunto con ela, viaxa Inés de Castro, que alén de ser prima de dona Constanza, era tamén a súa aia. Din que Don Pedro namorou de Inés nada máis vela. Paralelamente á súa relación conxugal, Pedro inicia unha relación extramatrimonial con Inés de Castro. Se ben é certo que isto era algo bastante habitual nas cortes e no poder, neste caso, a relación non acababa de convencer nin ao pobo, nin á corte portuguesa. Supostamente, a população não gostava muito da relação que eles tinham, mas há, efetivamente, interesses políticos por trás disso. Así Inés, pouco a pouco, comeza a transformarse nunha figura incómoda, non tanto polo seu vínculo con Don Pedro, como polas súas orixes, a poderosa familia dos Castro. Non tanto dela, sino dos irmáns dela, que estaban traballando no entorno de Pedro, estaban tomando demasiada importancia na corte, e entonces a única maneira de cortala era a orixe, non a eles, que se defendían bastante ben, sino a Inés.
pesar de todo, Pedro e Inés continúan adiante co seu amor como única premisa, contra todo e contra todos. Mais, conscientes da situación, intentan manter a relación do xeito máis discreto posible. A Quinta das Lágrimas é un dos lugares nos que os amantes se encontraban, segundo o mito. A fonte dos amores, a árbore, son espazos asociados a este amor dentro do imaginario portugués. Quase toda a gente em Portugal conhece, ouviu falar, ou já esteve na Quinta das Lágrimas. A primeira vez que visitei Coimbra, fomos à Quinta das Lágrimas e fomos ver a fonte e fiquei muito impactada. Nós temos a Quinta das Lágrimas, onde aquele romance todo se passou de uma forma muito intensa e é da forma que nós sabemos mais ou menos, não é? Uma forma um bocadinho popular, mas é o que conhecemos da história. Ele continua a encontrar-se secretamente com a Inês. Dizem que nos jardins onde hoje é os Jardins da Quinta das Lágrimas, onde está a fonte dos amores. O rei Dom Afonso IV decide tomar medidas e separar aos amantes co exilio de Inés de Castro ao castelo de Albuquerque. Mas non había distancia capaz de apagar este amor, e Pedro e Inés seguían adiante coa súa relación sorteando todas as dificultades que se lles puñan no camiño. Durante esse tempo, Dom Pedro I desaparecia por várias semanas. Diz ele que ia caçar. Ele ia até Albuquerque encontrar-se com a Inês e depois regressava. É nesta altura cando Dona Constanza morre como consecuencia do seu último parto, do que nacería Dom Fernando, o herdeiro ao trono e futuro rei de Portugal. Logo deste suceso, Dom Pedro trae de volta a Inés para Portugal, onde continúan unha vida xuntos. Froito deste amor, nacen 4 fillos. Un deles morreu sendo meniño, mas se ben é certo que os amantes son felices xuntos, a situación ao seu redor é moi hostil. É por iso que nesta altura residen en diferentes lugares ata que finalmente se instalan en Coimbra, no Paço da Rainha Santa, xunto ao convento de Santa Clara a Velha. A situación era convulsa. A corte estaba cada vez máis preocupada con esta relación, pois se Dom Pedro chegaba a unirse en matrimonio con Inés de Castro, tanto esta unión como o feito de lexitimar a súa descendencia poderían supoñer no futuro a desaparición da coroa portuguesa, absorbida pola coroa de Castela. Parece certo eso, que había un poder crecente dos galegos e influencia, e eso, digamos, afectaba a independencia do Reino de Portugal. Entonces, a única maneira, pois, era... Aí, antes, aí e despois. Claro. Aí, os irmãos, Oliveira Márquez, na súa historia de Portugal, di que hai documentos de que os irmãos lle ofreceron o reino de Castela a Pedro. Claro. Porque casar legitimaba os fillos bastardos que entrarían en conflito con o Don Fernando, que era o fillo del, da Constanza, chamado a ser que foi o sucesor. Don Afonso IV, baixo a presión da corte e dividido entre a razón de Estado e o sentimento familiar, acaba por sentenciar a morte de Inés de Castro. Dice que o rei se atopaba no castelo de Montemoro Velho cando tomou esta decisión. Ordena así a 3 dos seus conselleiros executar esta sentenza: Pedro Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco. Arredor da morte de Inés é onde maior peso ten o que coñecemos como mito inesiano. Que camiño escollemos para seguir contando esta historia? Pois ben, imos alternar a base histórica co que coñecemos do mito. Inés de Castro é asasinada o 7 de xaneiro de 1355,
como indica a súa sentenza de morte. Sabedores de que o infante don Pedro estaba fora de caza e de que Inés se achaba máis desprotexida, aproveitaron para executar a súa sentenza. Inés foi asasinada no lugar no que nese momento residía xunto con don Pedro e os seus fillos, preto de Santa Clara a Vella. Foi degolada. Non sabemos se mentres dormía ou estando consciente, mais en ningún momento se lle cortou a cabeza, como algunhas historias contan. O mito narra que Inés é asasinada na que hoxe coñecemos como Fonte das Lágrimas. Isto débese ao gran Luís de Camões, que nos Lusíadas, a obra clásica por excelencia da literatura portuguesa, escribe unha parte importante inspirada na historia de Pedro e Inés. E é aquí onde comeza a xestarse o mito inesiano. Camões narra un episodio no que Inés de Castro chega a ter a oportunidade de implorar pola súa vida perante o rei don Afonso IV, se ben na realidade nunca chegou a acontecer. E é nos Lusíadas onde se sitúa a morte de Inés nesta fonte. Co tempo, o mito non fixo máis que medrar e dice que o sangue de Inés tinguiu a pedra da fonte na que aínda hoxe podemos ver esa cor vermella. Que é conhecida como a Fonte das Lágrimas. Ainda hoje, se nós lá formos, vamos ver uma mancha vermelha nas pedras dessa fonte, com água a correr por cima, que dizem que é o sangue de Inês, que está lá desde o século XIV. Porque realmente com as algas vermelhas, ter ali o sangue da Dona Inês que ficou na fonte, era realmente uma coisa grande. Serão algas, obviamente. Esta história foi uma história que perdurou no tempo e que as pessoas foram acrescentando um ponto. É um conto, portanto acrescenta-se sempre um ponto. Cada pessoa com a que falo dessa história, portuguesa ou não, nomeadamente portuguesa, tem mais um dado a aportar, não é? Tem alguma informação que eu antes não conhecia, que agora, quando se põe outra vez a história em voz, não é? A viva voz, quando é contada, surge mais um dado. Isso também quer dizer que foi mesmo muito impactante no momento e que isso também fez que chegasse aos nossos dias. Ante estes fatídicos feitos, don Pedro, roto pola dor, reacciona nun primeiro momento declarándolle a guerra ao seu pai. E Portugal vese sumido nun conflito que só ve ao final gracias á intervención da raíña dona Beatriz, quen intercede para conseguir a paz entre pai e fillo. Don Pedro promete neste momento ao seu pai non exercer ningún tipo de vinganza sobre os asasinos materiais de Inés, que daquela estaban exiliados en Castela por medo ao que poidese suceder na súa contra. En 1357 morre don Afonso IV e don Pedro pasa a ser o rei de Portugal. Ao pouco de ser coroado, don Pedro rompe a promesa que fixo ao seu pai e chega a un acordo con Castela para que os asasinos de Inés lle fosen entregados. Un deles, Lopes Pacheco, logra fuxir, mais os outros dous, Pedro Coelho e Álvaro Gonçalves, reciben a vinganza de don Pedro, que decide executalos dun xeito despiadado, arrincándolles o corazón, a un deles polo peito e ao outro polas costas. Entretanto, don Pedro mandou construir en Alcobaza un túmulo para acoller os restos mortais de Inés de Castro. Non foi este un túmulo calquera, falamos dun monumento á altura dunha raíña. E é aquí onde se produce un dos capítulos principais desta historia,
que é o traslado do corpo de Inés dende o mosteiro de Santa Clara a Vella de Coimbra ata o mosteiro de Alcobaça. Un suceso dunha gran solemnidade, secundado por moitas persoas, grandes fidalgos, donas, doncelas, cleresía. E as crónicas din que polo camiño había multitude de xente con cirios acesos acompañando os restos de Inés. Conclúe Fernán López nas súas crónicas: e foi esta a máis honrada trasladação que até aquele tempo em Portugal fora vista. E o mito vai máis alá. Narra que Dom Pedro mandou colocar o cadáver de Inés nun trono cunha coroa sobre o seu cráneo e obrigou a todos os nobres a beixar a súa man, recoñecéndoa así como raíña con todos os honores. Teñamos en conta que Inés de Castro levaba xa anos morta, polo que falaríamos dun cadáver en avanzado estado de descomposición. É aquí onde se materializa a figura de Inés de Castro como a raíña morta, alcume co que é coñecida ao longo dos séculos. O mito narra que Dom Pedro xurou que tiña casado en segredo con Inés de Castro para xustificar este acto de coroación. En realidade, tal acto, un tanto macabro, nunca se levou a cabo, e tampouco consta que se celebrase ningún tipo de coroación. O xeito que Dom Pedro tivo de lle dicir ao mundo que Inés era a súa raíña foi a través dese túmulo no que aparece representada como tal, coa súa coroa e con todos os honores. Posteriormente, Dom Pedro mandou crear un túmulo para el, similar ao de Inés, para ser sepultado xunto a ela unha vez morto. Mas mais tarde surgiu uma lenda a dizer que Pedro pediu para os túmulos estarem frente a frente, porque no dia do juízo final eles iriam levantar-se, olhar-se nos olhos e isso sim seria amor eterno. Alén do impresionante desta historia e da influencia que tivo no seu momento, un dos principais causantes de que todo isto se elevase e adquirise outra dimensión foi Dom Pedro. Pasou a historia como o cru ou como o cruel e tamén como o louco, pois a súa reacción ante a morte de Inés marcou de xeito crucial este suceso e deu pé á construción do mito alimentado ao longo do tempo por todo o mundo da arte, literatura, teatro, cinema, música, que son os principais axentes que o mantiveron e o manteñen vivo. Mais, como sobrevive esta historia? Que é dela na actualidade? Nós aprendemos-la na escola primária. As crianças são levadas à Quinta das Lágrimas e é-lhes contada esta história. Portanto, ela vem connosco desde tenra idade e acaba por permanecer na nossa vida como fazendo parte da história de Portugal. Temos que saber sempre um bocadinho da nossa história. Qual é a razão porque é que a gente está aqui, o que é que aconteceu no nosso passado, para compreendermos um bocadinho o nosso futuro. Eu sou do Minho também, portanto, e a minha história com Galiza também é muito próxima. Por exemplo, lá está, na história da Dona Inês, o facto de ela ser galega é completamente posto de lado. Efetivamente, há muita gente que não conhece a história tal como ela é, não conhece principalmente os contornos políticos da história. Em Portugal temos um ditado: de Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Ou seja, tudo tem a ver com um teor muito forte político, o que eu não concordo. A cidade non deixa caer no esquecemento a súa memoria. Ela foi testemunha deste amor no pasado e continúa a mantelo vivo no presente.
já neste milénio, se tenha construído uma ponte muito bonita, muito elegante. Esta ponte é unha homenaxe especial que chama a atención pola súa forma e concepción, sendo coñecida como a ponte que non se encontra. Ela tem os tabuleiros desencontrados, efetivamente, e no meio tem quase o formato de um abraço, não é? E é esse o sentimento que a história de Pedro e Inês traz consigo. É eles terem tentado estar juntos em vida e só conseguido efetivamente estar juntos na morte. Ao longo dos séculos, moitas foron as autoras e autores que se moveron inspirados por esta historia para crearen diversas obras tanto no ámbito da literatura como no do teatro, o cinema, a música. E nós próprios temos tentado alimentar esta história fantástica de romance, que é uma história de amor linda, e com 3 temas que temos num disco de originais, que estão numa trilogia de temas dedicados ao amor de Inês de Castro e Pedro e o rei Dom Pedro. Pois ter a historia de Inés de Castro, que era tan arquicoñecida e que conmoveu a tal, pois sí que permitiu escrever a Antonio Ferreira a primeira grande traxedia da historia da literatura portuguesa. E logo despois tuvo as consecuencias. E películas. E películas. Durante séculos. Esquecido non está. Non, o feito de que un dos primeiros, se non o primeiro máis importante filmes históricos que se fixeron nos anos 40, porque interesaba tanto a Portugal como a España, foi precisamente sobre Inés de Castro. No cinema destacan os filmes Inés de Castro, de Leitão de Barros, Inés de Portugal, de José Carlos Oliveira, e moito máis recente, Pedro e Inés, de António Ferreira. O motivo pelo qual pensei em fazer este filme foi quando tive conhecimento da obra da Rosa Lobato de Faria, A Petrança de Inês, que basicamente contava a história do Pedro e Inês que todos nós conhecemos em Portugal bastante bem, que é, enfim, é uma história que faz parte do imaginário coletivo português, e contava a história do Pedro e Inês, mas de uma perspectiva diferente, na medida em que falava da história deles, mas ao longo de 3 tempos. Portanto, na Idade Média, quando a história realmente aconteceu, num presente e num futuro imaginário distópico. Quando eu vi esta abordagem nova de uma história antiga, eu achei que seria interessante contar. Estimulou-me essa ideia de uma história que se vai repetindo ao longo dos tempos, e obviamente também era um desafio em termos de filme recriar 3 épocas completamente diferentes. E en Galicia, que aconteceu con esta historia? No teatro temos a Cándido Pazó, coa súa obra Raíñas de Pedra, na que non só se inspirou na figura de Inés de Castro, senón tamén na da súa irmá, Xoana. Eu engadinlle ademais a historia da súa irmá, Xoana de Castro, bueno, porque me parecía tamén unha historia que respondía a isto que eu buscaba, a traballar sobre a idea desa moeda, esa cara e esa cruz, e no seu caso, no caso de Xoana de Castro, que está enterrada en Santiago, ademais, e é a parte dunha estética, o que é o argumento de todo iso, que realmente é moi rechamante. Fai que un de repente empece a pensar aí pode haber unha peza teatral, como a outra xente lle parece que pode haber un poema, a outra xente pois, que pode haber unha canción, que pode haber unha novela, etc. etc. Por algo será que é un mito tremendamente fértil para a literatura. Sobre todo é un mito fermoso. Encerra esa contradición, por iso é fermoso. O paradoxo sempre é fermoso. E é que a miña segunda peza, con 31 anos ou algo así tería, e hoxe en día son consciente de que é unha peza que quizáis é un tanto inmadura, a pesar de que foi, bueno, celebrada e tal, e é un mito que me gustaría regresar, sempre pensei que me gustaría regresar con un argumento distinto. E non podía faltar aquí ela,
Rosalía de Castro. Hai outro detalle interesante que Rosalía de Castro publicou en vida o último poema en Portugal tocando o tema de Inés de Castro. Toca os dous tópicos que ligan Portugal, polo lado literario e amoroso, etc., Portugal con a Galiza, que é a orixe galega de Camões e os amores desgraciados de Inés de Castro con Don Pedro. Esta historia non deixa indiferente a ninguén, e tampouco a min. Din que Don Pedro era bo trovador, ao igual que o seu avó, Don Dinís. Recollendo o espírito dos trovadores e movida por esta apaixonante historia, eu tamén sentín a inspiración. Poñéndome na pel de Don Pedro, dende o seu desconsolo, xurdiu esta canción. Sangue marca o noso paso, ninguén sabe de nós, ninguén sabe contalo. Só aquela árbore que sobrevive ao tempo foi testemunha do amor e tamén do tormento. Nos entenden, tampouco buscamos, só queremos que nos deixen vivir o noso fado. Ti xa non estás e todo está perdido.